So karon magbuhat ta og other pages. So si other pages no, kaya mga other page or next nga artboard. Sa design, click ka og artboard, then click lang ni Juan. So to template na to. So hold ang space para mahimong hand tool, and wait. Selection tool, okay. Ako sa arrange, click drag lang. Pwede din siya i-click drag. Then next na lang. Dari So, okay, good. So, buhat na karon og itong menu. iPad, bro. Kaya, okay, iPad or store. So, next, store. Kaya siya. Rename or double click. Yeah, right click dire, rename. Pwede. Page, dapat page. Store. Balo. Okay. So, kani, ato navigation bar, no? Ito siya i-group. Right click, group. Then right click, copy. Then ito siya i-paste. And every pages, okay na siya diyan. And then next. Wait, sumot. Okay. So, buhat na katakaroon ng mga cards. So, page na, page store, cards. Kana, square. Then, pwede na mag-repeat grid. Okay, ano siya. Diba? So, bago ko tayo mag-repeat grid, ito sang i-edit. Okay, ano. Then, isa pa ka-rectangle. Ano? Pwede siya. Kaya, align. I-align. Then, type tool. Papuntan na click. Then, samanta. iPhone. Okay. Change ito siya into gray. Okay. iPhone. Okay. iPhone 17 or into 16. Okay. Then, price. Copy paste lang. Pinto mag price. PHP 40 and 50 60,000 pesos. Okay. And kung gusto ka magbuhat ng star, kabuhat ng star dito ha. So, click dira. Star 5. Then 100 star. Nara, gusto niya siya arrow. Okay. Ano yung value, i-push lang. And then, siya. Scale down. Yeah. Okay. So, change siya to into gold. Gold or red, gold, yellow, gold. Okay. Ito nga ito, 5 star. Ito na 5 star ko daw high. Okay, pwede po siya i-repeat grid. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, pagamihan. Repeat grid. Pagamihan. Okay. Then, so, isa, pwede na ito siya i-fill gray. Ano? Okay. Selection na lang. Then, i-group na lang para pwede siya itagilid. Isa lang kalinya. Okay. Linya. Okay. So, kanan, pwede na ito siya i-bold. I-bold na ito siya. Okay. Good. No? Karon, kaya sample, no? Sample na card. Pwede tayo mag-repeat grid. Okay. Okay, good. Then, okay. Sana. Then, pwede ito sa ubos. Sana. Okay, good. Ungroup. So, pwede tayo mag-change diri ha. Wait, sobrang zoom out. Okay.
text, pwede ito siya i-change na. No? Double click. So, iPhone 16. Di kaya 16 ulit, 17. Matong 17 Pro Max na lang. 17 Pro. Jadi, 17 Pro Max. Pro Max. Okay. Jadi, 17, okay lang. Jadi, click 16 Pro Max. Siyempre, change na itong mga price. Kasi mga 100, okay, mga 90, 94. Kami 80, 60, 50, 70. Okay. Sample lang, iPad Pro, iPad na, so ano yung price niya sa 110, okay, 60, okay na ta. iPhone, iPad, watch, no? Apple Watch Pro, Apple Watch SE, okay, so 70, 20, 40, okay, anak, no? So, nilampas man ta, no? Nilampas ta sa artboard. Pwede ito siya artboard, pwede siya i-resize pataas. And then, kung nakita niyo ding dashed line diri, pasabot na, diha tong kwan. Wala diha tong exact size sa ato ang screen. Okay, diha siya. So, diha lang siya taman. So, pwede ito mag-scroll karon if ever. So, kung gusto ito i-try, data, scroll ta. Okay, maka-scroll ta. Okay. Good. So, and then patangan niyo yung mga picture na siya. Okay. Okay. Good. So, karon next, no? Store, pangalan sa page, store. All caps. Store. Okay. Ito siya butang. Okay. So, karon if ever pinduton to, no, store mo to there. So para mugana siya, ato tag prototype, no, then click ning store, and if hindi siya makita, no, pwede siya i-click drag kaning star na click, then drag, and then i-make sure na inyo siyang tap. Okay, good, hindi siya overlay, hindi siya transition. Okay, transition siya, dapat straight arrow siya, dapat arrow ang kwan siya, ning line siya, di siya dash line. Kung dash line na, kuha na siya, tawag ka ng hover. Ay, ng overlay. Okay, good. So, next. Animation niya, pwede ka mag-slide down or any. So, none lang, may butang. Ako i-try ka rin. Play. Menu. Store. Okay, nato siya store. Okay. Then scroll. Okay. Okay, good. Pwede po ka magbuhat o gusto to. Magbuhat na po ta o yung na page. For example, balik na design. Ano? So, click and drag lang ang alt, no? Hold alt, click and drag. Ano? Pwede na siya.
And then, pwede po copy, paste. Pwede po. Copy, paste. Control-C, Control-V lang ko. So, kaya siya karon page tayo. iPhone. iPhone, matawag sa iPhone. Ano siya? Okay? iPhone lang. Ay, iPad. Next. So, iPad. Same siya. Kung iPhone na mo, iPhone, butang lang. Pero, i-change niyo yung name. iPad. Ano siya? Ano siya? Wait. iPad. Okay. Okay. iPad. Ay, wait. Sa ito, napindot na ko. Ako yung lock. Artboard na. Okay. So, iPad. Hindi ko na-change yung iPad. Dapat iPad na lang baligyan ko niya. Diba? So, iPad. So, iPad. iPad. Sige, iPad. Alam mo, kabulo sa mga version sa iPad. So, ano lang. Sa iPad na lang siya. Click iPad. Lagi nakalock. iPad. Okay. So next, ito sa prototype. Then click pa itaw itong iPad, dara. iPad. No? Pwede siya makita kung plus, di ba drag dito ha. If di siya makita, pwede raan eh. Interaction. Ano yung interaction niya? Dapat dili siya hover. Click dito siya into tap. Ay, wait lang. iPad, dili siya. O kani man. Wait lang ha. Naka-hover state mode siya kasi na-click siya. Dapat wala siya click na kana. So, add interaction. Hover. Down. Drag na lang ta. Click drag yan. Okay. For drag siya, dapat tap. Okay. Wait lang. Kung wala yung tap, okay, na ay error or something. Dito kami, ano ta? Yata, na siya error. iPad, ang iyahang tap kay transition. Ay kani, lisa na ni drag siya. So, wala yung tap. So, ito siya i-delete. Delete. Kay naadi siya i-dria. Na-tap dria. Dapat ang kani over lang na. Okay. Na siya. Over. Okay, good. So, dapat, and then, add interaction. Then, muna mo siya, muna mo tap. So, tap. So, tap. Tara siya, tap. Choose artboard, iPad page. Tara, iPad. Okay. Then, okay. iPad page, tap. Okay, good. Tap. Okay. Tap, auto-automate. Wait lang. Tap. Okay. Tap. Wait lang ha, tap. Auto-animate. Dapat iPad page. Okay. Para makita nimo na siya linya. So, start Dota. iPad. Okay, good. iPad. Next, store. Okay, good. Store.